प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। अपने स्थान में हम लोग खड़े हो जाए और प्रभु के नाम की गौरव करें, क्योंकि आज फास्टिंग प्रार्थना का दूसरा दिन है। तो प्रभु आज हमें दुगनी रीति से आशीष करना चाहता है। प्रभु आज हमें दुगनी आत्मा से भरना चाहता है। आज प्रभु अपनी दुगनी रीति से आज प्रभु हमारे जीवन में काम करना चाहता है। हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हम लोग आज हर एक क्षण को प्रभु की उपस्थिति में बिताएंगे, क्योंकि वो महान है, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। थैंक यू जीसस।
पर देखा वही शिफा पाया है। हालेलुया। अगर हम देखें जब मूसा उस पर्वत में प्रभु के साथ समय बिता रहा था, तो जब वो पहाड़ से उतर आया था, बाइबल बताती है उसका मुंह सूरज के समान चमक रहा था। अगर आज हम लोग प्रभु की ओर देखेंगे तो आज हमारा मुंह प्रभु उस सूरज से भी ज्यादा उज्जवल करना चाहता है, उस सूरज से ज्यादा चमकाना चाहता है। हालेलुया। कि ये क्या धन्य बात है, लेकिन कितना अच्छी बात है जब हम लोग प्रभु के सामने अपने घुटने को टेकते हैं। अगर आज हम लोग बहुत कमजोर हैं, अगर हम लोग आज डरते हैं, तो प्रभु आज हम लोग हमारे बीच में, हमारे सोसाइटी के बीच में, हमारे आसपास के बीच में प्रभु आज हमारे मुंह को उज्जवल करना चाहता है, ताकि लोग भी देख के बोल सके परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। अगर आज आपका मुंह सब समय उतरा हुआ रहता है कोई ना कोई तकलीफ के लिए, तो प्रभु आज आपके मुंह को अभिषेक का मुंह बनाना चाहता है। लोग जब देखेंगे आपके मुंह को, वो लोग जीने का जरिया पाएंगे, क्योंकि ये हमारा मुंह नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर का महिमा और आशीष रहेगा जो हमारे मुंह से चमकेगा। आज हृदय से कहिए प्रभु, आज अपने जीवन को तेरे चरणों में देते हैं। जिसने देखा यीशु तेरी पाएगा शिफा तुझसे हो यहोवा राफा एलोही
সকালের জন্য প্রভু। তোমায় ধন্যবাদ জানাই প্রভু এই সুন্দর মুহূর্তের জন্য প্রভু, যখন আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি প্রভু তোমার উপবাস প্রার্থনায় প্রভু। তুমি প্রত্যেককে প্রভু তোমার পবিত্র আত্মা দ্বারা ভরো প্রভু। প্রভু আজকে আমরা তালি বাজিয়ে প্রভু তোমার সকলকে তোমার পবিত্র আত্মার আহ্বান জানাই প্রভু। আজকে এই মণ্ডলীতে প্রভু তোমার পবিত্র আত্মা প্রভু বিচরণ করুন প্রভু। প্রভু আজকে প্রত্যেককে স্পর্শ করুন তোমার পবিত্র আত্মা প্রভু। প্রত্যেককে বুঝতে দাও প্রভু তুমি কত মহান প্রভু। প্রভু আজকে প্রত্যেককে টাচ করো প্রভু। প্রভু যা প্রার্থনা নিয়ে এসছে প্রভু, প্রত্যেকের হৃদয়কে তুমি আজকে দেখো প্রভু। প্রত্যেকে তুমি টাচ করো প্রভু, যা প্রত্যেকে তোমার উপস্থিতি আজকে বুঝতে পারো প্রভু। আজকে যতক্ষণ থাকবে প্রভু তোমার প্রার্থনার মধ্যে প্রভু, সবাই যেন আজকে তোমার উপস্থিতি বুঝতে পারে প্রভু। প্রত্যেককে প্রভু আশীর্বাদ করো এবং দয়া করো প্রভু। আজকে আমরা বিশ্বাস করি প্রভু, আজকে আমরা শূন্য হৃদয় নিয়ে এসেছি প্রভু, কিন্তু যখন এখান থেকে ফিরবো প্রভু তোমার আশীর্বাদ তোমার দয়া নিয়ে ফিরবো প্রভু। প্রভু তোমার পবিত্র উপস্থিতিতে প্রভু প্রত্যেককে আজকে ভরো প্রভু। প্রভু দেখো প্রভু কোন জায়গা থেকে পড়ে যাচ্ছে প্রভু, প্রভু তুমি আজকে ধরো প্রভু। প্রভু আজকে সব কিছু প্রভু তোমার চরণে রাখি প্রভু, তুমি চালাও প্রভু। আজকে তোমার কাছে আসি প্রভু, তোমার কাছে প্রভু নিজেকে নম্র করি প্রভু। প্রভু তোমার পথে চলতে আমাদেরকে সাহায্য করো প্রভু। তুমি প্রত্যেকের উপর দয়া করো প্রভু। সবার বাকি অংশ প্রভু তোমার হাতে দিই প্রভু। তোমার পবিত্র উপস্থিতি প্রভু আজকে আমাদেরকে দেখাও প্রভু। তুমি আমাদেরকে কি বলতে চাইছো আমাদেরকে বলো প্রভু। আমাদের হৃদয়কে তুমি প্রস্তুত করো প্রভু। এই প্রার্থনা যিশু তোমার পবিত্র এবং সামর্থ্য ভরা নামে চাই, আমেন। Hallelujah. Hallelujah. If you have a Bible, please turn with me. अगर आपके पास बाइबल है, अगर आपके पास परमेश्वर का कलाम है, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, तो मेरे साथ निकाल लीजिए न्यायों की पुस्तक, the book of Judges, Judges chapter 13 verse 1 onwards हम देखेंगे। और इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। आमीन। इजरायलियों ने किसके दृष्टि में बुरा किया? किसके दृष्टि में? यहोवा के विरुद्ध में काम किया। Now the sons of Israel again did evil in the sight of the Lord, so that the Lord gave them into the hands of the Philistines 40 years. Amen. Haallelujah. यहाँ क्या लिखा? और इजराइल ने फिर यहोवा की दृष्टि में क्या किया? क्या किया? अच्छा किया? बुरा किया। यस। इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए, आमीन, क्या किया? 40 वर्ष के लिए फलिस्तियों के हाथ में उन्हें रख दिया। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है when you do any evil in the sight of God, যখন আপনি প্রভুর বিরুদ্ধে কিছু করবেন, পানিশমেন্টও আছে। আমেন। হালেলুয়া। প্রভু ক্ষমা করেন। ইয়েস, প্রভু ক্ষমা করেন, কিন্তু যখন জেনে বুঝে আপনি পাপ করেন, সেটা আবার কিসের ক্ষমা? আমেন। হালেলুয়া। আপনি জেনে বুঝে প্ল্যানিং করে যখন পাপ করছেন, তাহলে প্রভু বলবে, তাহলে কেন ক্ষমা চাইছো? আমেন। ভুল করে যদি কোনো মিস্টেক হয়েছে, সেটা প্রভু বুঝতে পারছেন, কিন্তু যখন আপনি প্ল্যানিং করে কিছু ভুল করছেন, প্ল্যানিং করে কিছু পাপ করছেন, ঈশ্বর বলছেন কিসের ক্ষমা চাইছো? আমেন। ইসরায়েলিরা ঈশ্বরের চোখের সামনে, ওনার দৃষ্টিতে, ওনার বিরুদ্ধে ওরা যখন পাপ করলো, বাইবেল বলছে ঈশ্বর ওদেরকে কার হাতে দিয়ে দিল? আমেন। হালেলুয়া। হালেলুয়া। কতজন রেডি আছে যখন যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ করি, ঈশ্বর আমাদেরকে শাস্তি দিতে পারে? কত লোক রেডি আছে শাস্তি নেওয়ার জন্য ঈশ্বর থেকে? আমেন। প্রেজ গড। গড ব্লেস ইউ। Always be ready, because our God is a jealous God. He doesn't give his glory to anyone. परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। But today is not this sermon. My sermon is from 2. दानियों के कुल का सोरावासी मानव नाम एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र
ना था। आमेन। मानव का मतलब होता है क्वाइट और रेस्ट, क्वाइट पर्सन, शांत व्यक्ति, मानव। आमेन। अभी अगर कोई शादीशुदा जोड़ा हो और 5 साल 6 साल 7 साल 8 বছর হয়ে গেছে কোনো সন্তান নেই, আস্তে আস্তে হাজবেন্ড বলতে আরম্ভ করবে, তাই তো বলবে। এই সময় তো এখন টেস্ট হয়, অনেক কিছু হয়, কিন্তু সেই সময় কিছুই হতো না। মানে যদি আজ থেকে আমি যদি 20 বছর 30 বছরে যদি পিছনে যাই, সেই সময় এরকমই ছিল। কি যদি কোনো মহিলার কোনো সন্তান নেই, তার মানে পুরুষের কোনো ভুল নেই, তুমি পাপী, তাই তো? তুমি পাপী। যে বাড়িতে থাকে সেই বাড়িতে অনেক কথা শুনতে হয়, আশেপাশে লোক অনেক কথা বলতে আরম্ভ করে। আর সেই সময় তো এখনো অনেক জায়গায় আমি শুনেছি কি যাদের সন্তান নেই ওদেরকে কেউ বাচ্চাও দিতে চায় না। না না না, তোমার হাতে বাচ্চা দেওয়া যাবে না, এখনো অনেক জায়গায় আছে। আমেন। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। বাইবেল কি বলছে? মানব বলে একটা ব্যক্তি ছিল, इनी हस्बैंड। आमेन। दानियों के कुल का सूरवासी मानव नाम एक पुरुष था जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। कौन बांझ था इसमें? पत्नी बांझ थी। आमेन। हालेलुया। बाइबल स्पेसिफिक करा, पता नहीं व्हाट टेस्ट दे हैव डन। आमेन। कौन सा टेस्ट इन्होंने किया मालूम नहीं, पर तो परमेश्वर के वचन में आया है बांझ मानव नहीं था, बांझ उसकी पत्नी थी। नेक्स्ट वर्स। दानव की कुल का सोरावासी मानव एक पुरुष था जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। आमेन, आमेन। कब कहा दर्शन? जब वो लोग ऑलरेडी पनिशमेंट में थे। आमेन। ঈশ্বর কবে দর্শন দিচ্ছে? যখন ওরা অলরেডি ওই 40 বছর ওই শাস্তির মধ্যে ছিল। আমেন, আমেন, হালেলুয়া। যদি আপনি শাস্তিও পেয়েছেন, যদি আপনার লাইফে যদি প্রবলেমও হয়েছে, যদি আপনি প্রার্থনা করতে যদি বন্ধ করে দিয়েছেন, তাহলে সব বন্ধ। আমেন। ডোন্ট এভার forget to seek the face of God in your life. কোনদিন ঈশ্বরকে খোঁজা বন্ধ করবেন না নিজের জীবনে, যতই প্রবলেম আসুক, যতই সমস্যা আসুক। Amen. একটা সময় ওরা वे लोग बंदी में थे, they were in a bondage, ওরা খুব কষ্টতে ছিল, কিন্তু বাইবেল বলছে আরেকটা কষ্ট ওদের জীবনে ছিল। ওই কষ্ট কি ছিল? ওদের জীবনে কোনো সন্তান ছিল না। Amen. এই হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফের জীবনে কোনো সন্তান ছিল না, কিন্তু ভার্স 3 বলছে इस स्त्री को यहोवा के दूत ने क्या दिया? दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं है। आमेन। नाउ दिस इज द रिपोर्ट। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक डॉक्टर रिपोर्ट করে এসেছে স্বর্গ থেকে। আমেন। স্বর্গ থেকে রিপোর্ট নিয়ে এসেছে। আমেন। এখনো ব্লাড টেস্ট হয়, বাড়িতে ব্লাড টেস্ট হয়, তাই তো? ব্লাড টেস্ট হওয়ার পরে বলে, না না দিদি আপনাকে আসতে হবে না, আমি রিপোর্ট নিয়ে আসবো আপনার কাছে। হ্যাঁ, আজকে রিপোর্ট করেছেন, মেবি ইভিনিং, সকালে করেছেন, ইভিনিং এ রিপোর্ট চলে আসে। এই যে নিন, তা আপনি জিজ্ঞেস করেন কি আছে রিপোর্টে? দেখা গেছে একটু থাইরয়েড বেড়ে গেছে, একটু সুগার হয়ে গেছে, একটু হয়ে গেছে, একটু ওই হয়ে গেছে, আর বেশি কিছু জানি না। আর ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি যতটা জানি আমি বলে দিয়েছি, আর বেশি ডাক্তার বলবে। আমেন। কিন্তু ইনি ডক্টর থেকে রিপোর্ট নিয়ে এসেছেন, স্বর্গ থেকে আসছে। আমেন, হালেলুয়া। স্বর্গ থেকে রিপোর্ট এনেছেন, বলছেন ও হো তোমার রিপোর্ট এরকম। আমেন, हालेलुया। तेरा रिपोर्ट क्या है? तू तो बांझ है। आमेन। रिपोर्ट कहां से आ रहा है? वाह, उधर भी डायग्नोस्टिक सेंटर। आमेन। देयर इज आल्सो सम डायग्नोस्टिक सेंटर। इस स्त्री ने यहोवा के दूत के दर्शन देखकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं है। आमेन। पता चल गया है मानव ठीक है,
मानव की कोई गलती नहीं है। अगर मानव का प्रॉब्लम होता तो यहोवा का दूत मानव से मिलता। आमेन। जिसका प्रॉब्लम है परमेश्वर उसी से मिलता है। आमेन। आमेन। इस स्त्री का प्रॉब्लम था, इसलिए बाइबल बताती है इस कारण तेरा बच्चा नहीं है परंतु अब तू गर्भवती होगी। आमेन। क्या होगी? अब तू गर्भवती होगी, तेरा बेटा होगा। आमेन। हालेलुया। तेरा क्या होगा? यहाँ आप पता नहीं कर सकते हो, अगर पेट में बच्चा है तो पता नहीं कर सकते हो बेटा है ना बेटी है, परंतु बाहर देशों में ये अलाउ है। आप पता कर सकते हो कि पेट में बेटा है ना बेटी है, और उसके अनुसार परिवार वाले शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा बेटी है तो सब पिंक कलर खरीदते हैं, या बेटा है तो ब्लू कलर खरीदते हैं, whatever it is। मैं सीख गया, मुझे भी कलर के बारे में उतना जानकारी नहीं है, I'm just learning। और परमेश्वर के दूत ने अभी बच्चा आया ही नहीं परंतु बोल दिया क्या है? आमेन। तू गर्भवती होगी, अभी हुई नहीं है। आमेन। हालेलुया। तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा भी पैदा होगा। आमेन। क्या मशीन है स्वर्ग में। उधर से बता दिया तू बांझ है, उसके बाद फिर दूसरा मशीन आ रहा है, नहीं तू होगी, गर्भवती होगी, इलाज हो गया तेरा। फिर उसके बाद बोल रहा है तू अब संतान भी जन्म देगी, अच्छा देगी। उसके बाद फिर बोल रहा है संतान तो देगी पर बेटा देगी। मतलब क्या डायग्नोस्टिक सेंटर है स्वर्ग में। आमेन। हालेलुया। व्हाट अ सिस्टम गॉड हैज इन हिज सेंटर। उनके सेंटर में बहुत अच्छे मशीन बैठे हुए हैं। आमेन। हालेलुया। अगर आपको इस धरती का मशीन कुछ बोलता है, याद रखना प्रभु का मशीन बहुत अच्छा काम करता है ऊपर। आमेन। God has control over everything। Amen। परमेश्वर ने सबके ऊपर नियंत्रण रखा है अपना। लेकिन बाइबल बोलছে আর স্ত্রী কাছে যখন ওই দূত এসে বলছে কি বলছে? তুমি গর্ভবতী হবে। ঠিক আছে, আরে কি বলছে? Amen। What he is saying? সাপোজ আজকে আপনার জীবনে এরকম একটা প্রবলেম আছে, আপনি অলরেডি হাল ছেড়ে দিয়েছেন কি আমার লাইফে কিছুই হতে পারে না, আমার জীবনে কিছুই হতে পারে না, আমার সংসারে কিছু হতে পারে না, আমার পার্সোনাল লাইফে কিছু ভালো হতে পারে। অল অফ সাডেন এই জগতের যে রিপোর্টগুলো ওটা বাদ দিয়ে ঈশ্বর একটা রিপোর্ট নিয়ে এসে বলছে আমি স্বর্গ থেকে এসেছি আর আমি আপনাকে বলতে এসেছি কি আপনার জীবনে পাপ ছিল, আপনার জীবনে ভুল ছিল, কিন্তু এখন ঈশ্বর বলছে আপনার জীবনকে ঈশ্বর পরিবর্তন করতে চাইছে। আমেন। হালেলুয়া। I do not know what report you are carrying। আপনার রিপোর্ট আপনার কাছে কি আছে আপনি জানেন, কিন্তু ঈশ্বর একটা রিপোর্ট তৈরি করেছেন স্বর্গে। আমেন। আর ওই রিপোর্ট ঈশ্বর নিজের स्वर्गदूत द्वारा पाठान। आमेन। इस स्त्री ने यहोवा के दूत से दर्शन देकर कहा तू बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं हो रहा है। आमेन। हालेलुया। I also had a report। मुझे भी कभी किसी डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया, बोला 15 दिन बचेगा ये। मैं बोला अच्छा ठीक है, ये डॉक्टर का रिपोर्ट था, परंतु आई रिमेंबर दैट डे। मैं उस दिन याद करता हूँ अभी भी, जब रात को 1:45 बजे मैं प्रार्थना कर रहा था, सोए प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने मेरे कान में कहा डैनियल आई वांट टू हील यू। दैट डे दैट एंजल केम। उस दिन परमेश्वर के दूत ने मुझे कहा कि मैं तुझे चंगा करना चाहता हूँ। आमेन। देन सेकंड वॉइस आई हर्ड डैनियल आई वांट टू हील यू। दूसरा आवाज उसके बाद मैं अपने खाट से नीचे आ गया, और कैसे मैं घुटने टेक के प्रार्थना की मुझे आज भी नहीं मालूम, और मैंने कहा गॉड आई नो यू आर हियर। प्रभु मुझे चंगाई दे, गिव मी वन चांस। मैंने कहा एक चांस दे, मैं कभी भी कोई काम नहीं करूंगा, तेरी सेवा करूंगा। I do not know what report you are having। Amen। मैं नहीं जानता कि आज आपके जीवन में कौन सा रिपोर्ट है, परंतु परमेश्वर ने भी एक रिपोर्ट बनाया है स्वर्ग में। आमेन। हालेलुया। आई डू नॉट नो व्हाट डॉक्टर इज सेइंग इन दिस वर्ल्ड। इस संसार के डॉक्टर क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, परंतु परमेश्वर ने ये रिपोर्ट और इवन गुड न्यूज़, इवन सब कुछ एकदम सेट करके स्वर्गदूत को भेजा है। आमेन। हालेलुया। वर्स 4 somebody can read।
इसलिए अब क्या रहे, सावधान रहे कि ना तो तू दाखमधु व और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तुएं খায়। আমেন। অনেকবার ঈশ্বর আমাদেরকে আশীর্বাদ দেওয়ার আগে উনি চাইছেন আমরা নিজেকে শুচি করে রাখি, আমরা নিজেকে পবিত্র করে রাখি। আমেন। আমরা ভাবি কি ঈশ্বর যখন আমাকে বলে দিয়েছেন তার মানে উনি দিয়ে দিয়েছেন, না, ঈশ্বর প্রসেস চাইছেন, পবিত্র জীবনের প্রসেস। আমরা ঈশ্বর থেকে যখনই আজকে আমরা ঈশ্বর থেকে যখন কনফার্মেশন মেসেজ পাচ্ছি কি প্রভু আমাদেরকে আশীর্বাদ করবেন, তার মানে প্রভু চাইছেন ওই আশীর্বাদ আমার জীবনে আসার আগে আমাদেরকে পবিত্র জীবন কাটাতে হবে। আমেন। আমরা সেই জায়গায় খুব একটা স্ট্রং হতে পারি না অনেকবার। বাইবেল বলছে তুমি এই আশীর্বাদ পাবে কিন্তু তোমাকে এই নিয়মটা পালন করতে হবে। আমেন। তুমি বাচ্চা জন্ম দেবে কিন্তু এই মেডিসিন খেতে হবে, হ্যাঁ, ওষুধ বন্ধ করবে না। আমেন। ডক্টর কি বলছে, স্বর্গ থেকে ডক্টর এসে কি বলছে, এই ওষুধগুলো বন্ধ করবে না। আর ওষুধগুলো কি ছিল, তুমি ভুল কাজ করবে না, পাপ করবে না, কোনো ভুল জিনিস নেশা কিছু করবে না। আমেন। ডোন্ট টেক এনিথিং। अब सावधान रहे। आमेन। हालेलुया। अलर्ट मैसेज। आमेन। अब सावधान रहे कि ना तो तू दाखमधु व न किसी भांति का मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तुएं खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी। 5 क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा, उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इज़राइल को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। आमेन। हालेलुया। এই হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ খুব প্রার্থনা করতো। আমেন। এই হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ খুব ডিভোটেড ছিল, পুরো ইসরায়েল পাপ করেছিল, এরাও ইসরায়েলি ছিল, কিন্তু ওরা প্রার্থনা করত কি প্রভু তুমি আমাদেরকে এই শ্রাপের জীবন থেকে দূর করো। কিন্তু ঈশ্বর এদের প্রার্থনা শুধু দেশের জন্য শুনছে না, কিন্তু এদের পরিবারের জায়গায় শুনছেন। ঈশ্বর বলছেন আমি তোমায় একটা সন্তানও দেব, আর এই সন্তান যে তোমার সন্তান আসছে এই শ্রাপটাকে দূর করবে এদের জীবন থেকে। আমেন। হালেলুয়া। গড যখন ঈশ্বর কিছু করে ওটা খুব সলিড প্ল্যান থাকে। আমেন। যখন প্রভু আমাদের জীবনে কিছু করেন তার মানে উনি আজকের জন্য করছেন না, উনি অনেক দূরের জিনিস দেখে, অনেক দূরের পিকচার দেখে প্ল্যানিং করেন। আমেন। আপনি বলছেন প্রভু তুমি আজকে আমাকে এই দাও, প্রভু বলছে একটু দাঁড়াও। আমেন। ইনি ঈশ্বর কি বলছে, তোমাকে 9 মাস অপেক্ষা করতে হবে। আমেন। তোমার সন্তান আসবে 9 মাস অপেক্ষা করতে, কিন্তু এই 9 মাসের ভিতরে তোমার এই প্রসেস আছে। আমেন। তারপরে কি বলছে, আমি এখন প্রভু কি বলছেন, আমি এখনই ইসরায়েলকে ফিলিস্তিন থেকে কি বলবো ছুটকারা দিতে পারবো না, তোমার ছেলে বড় হবে। আমেন। তার মানে ধৈর্য রাখতে হবে। আমেন। আমেন। তার মানে ধৈর্য রাখতে হবে, এ বড় হবে, এই সব কিছু করবে। আমেন। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আজকে যদি আপনি বলছেন প্রভু তুমি আমায় এই দাও, প্রভু তুমি আমায় ওই দাও, প্রভু তুমি এরকম করো, প্রভু তুমি ওরকম করো, ঈশ্বর বলছে এখন তোমাকে প্রসেসে আসতে হবে। আমেন। অনেকবার আমরা ফাস্টিং প্রেয়ার করি আর আমরা বলি আমরা 40 দিন উপবাস করব আর ঈশ্বরকে শুনতে হবে। দ্যাট ইজ রং টিচিং। আমেন। হালেলুয়া। কেউ যদি বলছে আমি 40 দিন উপবাস করব, করতে পারে, নো প্রবলেম, কিন্তু প্রার্থনা ভুল জায়গায় রেখে ঈশ্বর থেকে চাইবেন না। আমেন। ঈশ্বর একটা প্রসেস রাখে আমাদের জীবনে, আর ওই প্রসেসে যখন ঈশ্বর কাজ করেন সেটা আজকের জন্য নয়, ঈশ্বর আপনার জেনারেশন আফটার জেনারেশন আশীর্বাদ রেডি করছেন। আমেন। হালেলুয়া। ঈশ্বর আব্রাহামকে শুধু বললো বেরিয়ে আসো, তারপরে ঈশ্বর আব্রাহামকে আশীর্বাদ করলো না। আমেন। আব্রাহামকে ওর পেশেন্স, ওর ধৈর্য ঈশ্বরকে দেখাতে হয়েছে। আমেন। ঈশ্বর এইভাবে কোন সন্তানকে আশীর্বাদ দিল না, ওরা ধৈর্য দেখিয়েছে ঈশ্বরকে। হ্যাঁ প্রভু আমরা তোমার ওই প্রসেসে আছি, আমরা পবিত্র জীবনে আছি। আমরা অনেকবার 1 সপ্তাহ পবিত্র জীবন
স্যার আজকে কি সুন্দর বাক্য দিয়েছে, আমি আর পাপ করব না, ওই এক সপ্তাহ। তারপরে আবার আজকে স্যার এত সুন্দর প্রার্থনা করেছে, আজকে এত ভালো লাগছে আমাকে, এখনো লাগবে আজকে। এক সপ্তাহ ঠিক থাকবে, তারপরে আবার আবার নিজের দুনিয়াতে আবার আমরা ফিরে চলে যাব। আমেন। আবার ওই রাগ, আবার ওই ঝগড়া, আবার ওই 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 সব দুনিয়ার পাপ। আমেন, হালেলুয়া। এখানে বাইবেল কি বলছে कि तुम्हारा बेटा उत्पन्न होगा, आमेन, और वही है जो शत्रुओं से तुम्हें छुड़ाएगा, आमेन। वही है जो तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें आजाद करेगा, वही है जो तुम्हें इस सारे कठिनाइयों से निकालेगा, आमेन। धैर्य रखते होवे, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। 6 verse 6। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था जिसका रूप परमेश्वर के दूत का था, अति भययोग्य था, और उसने उससे पूछा, तू कहाँ है? तो उसने और ना उसने मुझे अपना नाम बताया। आई एम रीडिंग 7 ऑल्सो। परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा होगा, इसलिए अब ना तो तू दाखमधु व किसी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तुएं खाना, क्योंकि वो लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा, आमेन। वर्स 8। तब मनोह ने यहोवा से ये विनती की। किसने की? मनोह। एक ही আছে? हाँ, एक ही আছে? হাজবেন্ড। হ্যাঁ, তাই তো। আপনি যখন বলবেন প্রভু আমায় আজকে এই কথা বলেছে, তো হাজবেন্ড, তা প্রভু তোমার সাথে কথা বলতে পারে, আমার সাথে কথা বলে না। কিন্তু এর হাজবেন্ড অনেক পবিত্র হাজবেন্ড ছিল, আমেন। এর নাম মনো, and he is really quiet person। वो ईश्वर के बोलते, तब मनो ने यहोवा से विनती की, आमेन। विनती करके कहा, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वो जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास भेज, आमेन। आवाज तुम ही पाठाओ, हालेलुया। और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें, आमेन। নিজের ওয়াইফের কথা বিশ্বাস করছে, আমেন, হালেলুয়া। নিজের ওয়াইফের কথা বিশ্বাস করলো, একবারও বলেন না তুই পাগল হয়ে গেছিস, তোর সন্তান নেই, সন্তানই মনে তোর এরকম কেউ তোকে বলেছে, কিন্তু মনো বিলিভড। ওয়াই ইউ নো? কেন বোথ হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ দুজনাই ঈশ্বরকে সবসময় খুঁজতো নিজের জীবনে। আর ও বুঝতে পেরেছে কি আমার ওয়াইফ সত্যি কথা বলছে, আর ও পাড়াতে গেল না, ও কোথায় গেল? আমার ঈশ্বরের চরণে গেল, আমেন। আমরা যখন কোনো গুড নিউজ শুনি আমরা কি করি? আমরা কি করি? ফার্স্ট ফোন। I know one husband and wife, ওর ওয়াইফ কনসিভ করেছে, ফার্স্ট যেই রিপোর্ট পেয়েছে ওই মানে ক্লিনিক থেকেই মোবাইলে স্ট্যাটাস দিচ্ছে, মানে ওই কি বলে হোয়াটসঅ্যাপে স্ট্যাটাস দিচ্ছে, very soon we will become 3 in the clinic। রিপোর্ট হয়েছে, রিপোর্টের পর very soon we will become 3। I saw that, and then I said congratulations। তারপরে এক সপ্তাহ 2 সপ্তাহ পর ওরা ফোন করেছে আমাকে, বলছে, he pastor, this is the thing, you know, we are, you know, I saw that status, you know, আমি দেখেছি স্ট্যাটাস তোমাদের, you know, you saw that, আমরা একদম ক্লিনিকে বসেই ওটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে ঈশ্বরকে কবে বলেছো? চুপ হয়ে গেছে। when you went to God, amen। তারপরে মেকআপ দিচ্ছে, না আমরা মনে মনে আগে ঈশ্বরকেই ধন্যবাদ দিয়েছি। No, you have to kneel down and pray, amen, and say thank you God, amen। Do some practical things, amen। যখন ঈশ্বর আপনার জীবনে কিছু করে তার মনে না আমি মনে মনে ঈশ্বরকে অ্যাডজাস্ট করবেন না, amen।
ঈশ্বর অ্যাডজাস্ট করা লোক নয়। আমেন। ঈশ্বর চাইছেন আপনার হাঁটু, ঈশ্বর চাইছেন আপনার অ্যাকশন, ঈশ্বর চাইছেন আপনার মুখের কথা, ঈশ্বর চাইছেন আপনার প্রার্থনা, ঈশ্বর চাইছেন আপনার আরাধনা। আগে ফার্স্ট ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হবে। আমেন। হাঁটুতে এসে কেন আপনি বলছেন না আমি মনে মনে দিয়েছি তারপরে আমি আমার ওকে বলেছি একে বলেছি, নো ইউ, আপনি যখন বলেছেন আপনি কি মনে মনে বলেছেন ওদেরকে? মুখ খুলে বলেছেন। বাইবেল কি বলছে? মুখ খুলে ঈশ্বরের আরাধনা করো। আমেন। हालेलुया। तब मनोह ने यहोवा से विनती की, हे प्रभु विनती सुन, परमेश्वर का वो जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास भेज ताकि वो हमें सिखाए। आमेन। वर्स 9 चैप्टर 13 वर्स 9 हमें पढ़ी। मनोह की ये बात परमेश्वर ने सुन ली। आमेन। हालेलुया। मनोह की ये बात परमेश्वर ने क्या की? सुन ली। इसका मतलब प्रभु का कान है। आमेन। তার মানে ঈশ্বর কথা শুনতে পারেন। आमेन। উনি বাড়িতে বন্ধ নয়। আমেন। উনি শুনতে পারেন। যেখান থেকে ডাকবেন, যেখানে ডাকবেন, হি ইজ देयर टू हेल्प यू। इसलिए जब वो स्त्री मैदान में बैठी और उसका पति मनोह उसके संग ना था, तब परमेश्वर का वह दूत उसके पास फिर आया। आमेन। আবার এসেছে ঈশ্বরের দূত। আবার কার কাছে এসেছে? স্ত্রীর কাছেই এসেছে। আমেন। আমেন। ডেকেছে কে? আবার কার কাছে আসছে? ঈশ্বর যাকে যার দ্বারা আশীর্বাদ দেবে ঈশ্বর ওর কাছেই আসবে। আমেন। हालेलुया। And what happened? It's a very interesting thing. Amen. मैं आपको कल भी बता रहा था, फास्टिंग करने के समय ऐसे चुपचाप डल लेके नहीं आना। क्यों যে তো চুপচাপ মুখটা কিরকম শুকিয়ে গেছে, কি হয়েছে? চা খাবে? কিছু খাবে? বিস্কুট বিস্কুট কথা বলে এনার্জি বেশি চলে গেল, বেশি কথা বলে আরো খিদে পেয়ে যাবে। কি উপবাস রেখেছে? ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে বেশি কথা বলো। आमेन। प्रभु का ऐसा उपवास नहीं चाहिए। आमेन। अगर कोई ऐसा है हमें उपवास हालेलुया हालेलुया। God does not like this. Amen. Hallelujah. Yes. Amen. क्योंकि जब तू उपवास करे तो तेरा मुंह सूखा ना हो, है ना? व्यवस्था में तेरा मुंह सूखा ना हो। तू दिखाने के लिए उपवास मत कर। आमेन। किसी को मालूम भी नहीं चलना चाहिए कि तूने उपवास किया है। आमेन। हालेलुया हालेलुया। मैंने एक बार 3 दिन पूरा उपवास किया था, 72 आवर्स। ना मैंने पानी पिया था, ना मैंने कुछ भी नहीं किया। I didn't have anything. 72 आवर्स। और जब मैं 72 आवर्स के बाद जब घर से निकला तो मेरी नानी जो अभी प्रभु में चली गई, वो नीचे बैठकर वेट कर रही थी कि कब वो आएगा, कब वो आएगा। मेरी नानी बैठी हुई थी सोफा में और बोली कि मैं वेट कर रही हूँ। बोला क्यों वेट कर रही हो? बोला नहीं, मुझे इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ कि आप जैसे ही निकलोगे सबसे पहला प्रेयर मैं लूंगी। क्योंकि अभी पूरा अभिषेक है आपके अंदर, मैं ये प्रेयर करूँ। That kind of heart you need to have. Amen. Hallelujah. और हमेशा मेरे जीवन में मेरे नाना मेरे नानी कमजोरी मेरे लिए बहुत वीक पॉइंट है मेरा। जब भी उन लोगों का कोई भी मेरे पास संदेश आता है, आई फील ओ गॉड। जब मेरी नानी सीरियस हो गई थी एकदम, और मैं उस समय कानपुर में था और बहुत सारे मीटिंग्स थे मेरा। जैसे ही सुना तबीयत खराब है, मैं सब कुछ छोड़ते हुए तुरंत टिकट काटा, सीधा कोलकाता आ गया।
और आने के बाद देखा कि नानी सीरियस ही है, पर नानी मरी 1 महीना के बाद। पर आई थैंक गॉड दैट मैं 1 महीना अपनी नानी का सेवा कर पाया, उसके संग रह पाया। आई ऑलवेज लव माई एल्डर्स। जो मेरे घर में बुजुर्ग हैं मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। क्यों प्यार करता हूँ? क्योंकि आज ये लोग हैं, कल नहीं दिखेंगे। आज घर में दिखते हैं, किसी कोने में बैठे हैं, कहीं सोफा में बैठे हैं, कल इन लोग को नहीं देखेंगे हम। जब इन लोग को नहीं देखेंगे ना, मन में बहुत दुख होगा। तो इसीलिए आज मन भर के देख लेना चाहिए। जिनके चूल सफेद हो गए हैं उन्हें प्यार करा करो। आमेन, हालेलुया, उनका सम्मान करा करो। और लिखा है तब मनोह ने यहोवा से विनती की। उसके बाद 9 पढ़ रहा हूं। मनोह की ये बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वो स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मनोह उसके संग ना था, तब परमेश्वर का वो दूत उसके पास आया। आमेन। अब देखो स्त्री ने क्या किया। तब स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया कि जा, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसने मुझे दर्शन दिया। आमेन, हालेलुया। एक बार वाइफ की बोल, चलो चलो तातड़ी। आमेन। Today my preaching is Holy Spirit. Amen. Amen. Today my topic is Holy Spirit. Amen. आपने बोल चले कि Holy Spirit को था, tell you where it is. Amen. Amen. और तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया कि जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। आमेन। यह सुनते ही मनोह उठकर अपने पत्नी के पीछे चला। आमेन। और हस्बैंड की करे चलो ताकड़ी। आमेन, हालेलुया। So much of hunger and thirst, हालेलुया। कितना भूख और प्यास था। प्रभु का दूत आया है, चलो। आमेन। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि ताकि आज जितने लोग, जितने स्त्रियां, जितने बहनें अकेली आती हैं, যারা অনেক সিস্টাররা একা আছে, হাজবেন্ড আসে না, আমি প্রার্থনা করছি এই বাক্য আপনার জীবনে ফুলফিল হওয়ার জন্য। আমেন, হালেলুয়া। যখনই আপনি গিয়ে বলবেন শুনো ওইখানে আমি প্রভুকে পেয়েছি, আপনার হাজবেন্ডও ছুটে আসবে আপনার সামনে। আমেন, লেটস গো। When you found Jesus, when you found your God, hallelujah, I'm praying let your husband also feel the same thing. Hallelujah. অনেক সিস্টাররা এসে আমাকে বলে আমার হাজবেন্ড প্রভুর ঘরে আসে না। Let this verse should fulfill in your life. Amen. এই বাক্য আপনার জীবনে ফুলফিল হোক। ये सुनते ही मनोह उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला। Amen. Hallelujah. Hallelujah. তার জন্য আপনাকে পবিত্র হতে হবে। Amen. তার জন্য আপনাকে খুব পবিত্র জীবন জন্য চেষ্টা করতে হবে। তারপরে দেখবেন আপনার হাজবেন্ডের প্রত্যেকটা জিনিস, প্রত্যেকটা শয়তানের কাজ ঈশ্বর বের করে দেবে। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pray more ladies, pray more sisters. प्रार्थना बेशी करून। और उस पुरुष के पास आकर पूछा कि क्या तू वही पुरुष है? Amen. जिसने इस स्त्री से बातें की, उसने कहा मैं वही हूं। Amen. 12 मनोह ने कहा जब तेरे वचन पूरे हो जाए तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। And he was asking all the details. यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, আমি যেখানে বাংলা পড়তে বলবো সেখানে নালে আমি রিডিং করছি। 13 यहोवा के दूत ने मनोह से कहा जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सबसे ये परे रहे। इस कोई वस्तु जो दाखलता और उत्पन्न होती है ना खाए और ना दाखमधु व किसी भांति के मदिरे पिए। आमेन। আমি 14 पढ़ছি। और ना कोई अशुद्ध वस्तुएं खाए और जो जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को ये माने। आमेन। जो जो आज्ञा परमेश्वर दिया वो आज्ञा को क्या करना है? आमेन। ঈশ্বর যা আজ্ঞা দিয়েছে সেটা কি করতে হবে আমাদেরকে? প্রশ্ন করা যাবে না। আমেন। ঈশ্বর যা বলেছে সেটা করতে হবে। 50 পড়ুন বাংলা। পরে মানব সদাপ্রভুর ভক্তকে কইলেন বিনয় করি কিঞ্চিত বিলম্ব করুন। मानव ने यहोवा के दूत से कहा, क्या कहा? हम तुझको रोक ले। आमेन। कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। आमेन। अब इतना खुश हो गया हस्बैंड एंड वाइफ
कि अब इनको क्या, इनके दिमाग में क्या आ गया, अब परमेश्वर के दूत को हमें क्या देना है, भेंट देना है। आमेन। क्या देना है, भेंट देना है। अगर आपको परमेश्वर से कोई भी चीज चाहिए तो उसके अनुसार आप प्रैक्टिस करो। आमेन, हालेलुया। প্রভু যখন তুমি আমাকে দেবে তারপরে আমি তোমার জন্য এই করব। और बहुत लोगों को मिल भी जाता है, उसके बाद बोलते हैं প্রভু তুমি জানো এখন সমস্যা হয়ে গেছে, তাই দিতে পারছি না। তুমি সব বুঝো, তুমি তো আমার সব, তুমি তো আমার। ঈশ্বরকে বোঝাতে হবে বাবা। ঈশ্বর বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি আমি তোমার, তুমিও আমার। We try to, প্রভু जब कुछ नहीं मिलता है, যখন আমরা প্রার্থনা করি আমরা অনেক প্রমিস করি ঈশ্বর থেকে, প্রভু তুমি যদি এরকম করো আমি এরকম করব, প্রভু তুমি যদি এরকম করো আমি ওরকম করব, তুমি 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 করো তো দেখো আমি কি করি। প্রভু জানে তুমি কি করবে, তাও ঈশ্বর একবার দিয়ে দেখে, দেখি যদি মন চেঞ্জ হয়। দেওয়ার পর বলে এই দেখেছো প্রভু আমি তোমার জন্য এটা করতেই যাচ্ছিলাম, বাধা এসে গেছে। ঈশ্বরের কোনো বাধা আসেনি যখন উনি দিয়েছিলেন। আমেন। Don't give this kind of excuse, otherwise you are not worthy to ask. Amen. তাহলে আপনি যোগ্য না ঈশ্বর থেকে যাওয়ার জন্য। Amen. মানো এখনো পাইনি কিন্তু এখন থেকে প্র্যাকটিস করছে। Amen. Hallelujah. মানো যা শুনেছে। Amen. Hallelujah. মানোর মিনিং আছে কোয়াইট পারসন, কোয়াইট, রেস্ট, সব সময় কোয়াইট, খুব কথা বলে না কিন্তু এত কথা বলছে ঈশ্বর থেকে। Amen. मनो ने यहोवा के दूत से कहा हम तुझको रोक ले क्योंकि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। Amen. Our subject is Holy Spirit. Amen. 60 verse 60. तो यहोवा के दूत ने मनो से कहा चाहो तुम मुझे रोके रखो परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ ना खाऊंगा, और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा के लिए कर। Amen. हालेलुया। अगर तुझे कुछ करना है तो परमेश्वर के लिए कर। Amen. If you want to do anything, do it for কার জন্য? কার জন্য? আমার জন্য করতে হবে না। Amen. হালেলুয়া। হালেলুয়া। যদি কেউ চার্চের জন্য কিছু করছে তার মানে নয় ওটা আমার জন্য করছে। Amen. ঈশ্বরের জন্য করছে। Amen. হালেলুয়া। অনেক লোক বলে আমি এই করেছি আমি ওই করেছি, কার জন্য? Amen. কার জন্য? আপনি যখন চার্চে যখন আপনি জাস্ট পরিষ্কার করে দেন, আপনি যখন চার্চে অনেকবার রান্নার প্রোগ্রাম যখন হয় আপনি সেখানে হেল্প করেন, আপনি যখন অনেক কাজে যখন ব্যস্ত আছেন, যারা ওয়ার্শিপ করে, যারা মিডিয়া আছে, যারা ইভাঞ্জেলিজম মিনিস্ট্রি করছে, যে কেউ যা কিছু করছে, যদি কেউ বলে আমি আমার পালকের জন্য করছি সেখানে ভুল। Amen. আমি রিভার অফ লাইফ এজি চার্চের জন্য করি, নো দ্যাটস ভুল। Amen. আপনি ঈশ্বরের জন্য করছেন। Amen. যদি তুমি কিছু করতে চাও তাহলে ঈশ্বরের জন্য করো। Amen. যখন আপনার মাথায় এটা ঢুকে যাবে আমি ঈশ্বরের জন্য করছি, তাহলে ওটা ঈশ্বর গ্রহণ করবে। Amen. যদি আপনার ভিতরে আছে কি না আমি কোন একটা ব্যক্তিকে দিচ্ছি, কোন আমি একটা অর্গানাইজেশনের জন্য করছি, তাহলে আশীর্বাদ নেই। Amen. Hallelujah. ঈশ্বরের দূত ক্লিয়ার করে দিল। ঈশ্বরের দূত কি বলছে? যদি তুমি কিছু করতেই চাও তাহলে কার জন্য করো? খোদা প্রভুর জন্য করো। Amen. 70 उन्होंने यहोवा के दूत से कहा अपना नाम बता, इसलिए जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सके। Amen. Amen. परमेश्वर का दूत क्या बोल रहा है? मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो? Amen. आज बहुत सारे लोगों को देखना, আজকে অনেক লোক আছে যারা মানুষ আছে কিন্তু ঈশ্বর হয়ে গেছে। Amen. আমাকে অনেক লোক বলে আপনি আমার ঈশ্বর। I am not ঈশ্বর, मैं आपका ईश्वर नहीं हूं। Amen. আপনি যদি ভাবছেন বাদশাহজি আমার ঈশ্বর, ভুল। I am not your God. Amen. I am a mediator. I am just here to help you.
आमेन। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको परमेश्वर तक पहुँचा सकूं, परमेश्वर के वचन को दे सकूं। आमेन। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको गाइड कर सकूं। आई एम नॉट योर गॉड। आमेन। আজকে অনেক পুরুষ অনেক গুরুরা ঈশ্বর হয়ে গেছে। আমেন। আপনিও জানেন এরকম অনেক গুরু আছে যারা এখনো জীবিত আছে কিন্তু ওদের পূজা করা হয়। আমেন। মানুষ কোনোদিন ঈশ্বর হতে পারে না। আমেন। আমেন। মানুষ কোনোদিন ঈশ্বর হতে পারে না। ঈশ্বর এই দূতকে পাঠিয়েছে, দূতও বলছে আমি ঈশ্বর নয়, তোমার আমার নাম নিয়ে কি দরকার? আমেন। হালেলুয়া। আমার নাম দ্বারা তোমার কি দরকার? তুমি ঈশ্বরের আরাধনা করো। আমেন। তুমি জাস্ট প্রভুকে ডাকো। আমেন। हालेलुया। हालेलुया। अगर किसी दिन आप मेरा सम्मान नहीं करो चलेगा, परंतु परमेश्वर का सम्मान जरूर करना। आमेन। आप यदि कोनो दिन আমাকে সম্মানিত করেন, नो प्रॉब्लम, आई डोंट माइंड दिस, मैं कभी इसको माइंड नहीं करता हूं, but you need to honor your God. Amen. Amen. You need to honor your God always. तब मनोह ने अनबलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर, आई एम रीडिंग 19, तब मनोह ने अनबलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब मनोह ने अनबलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। किसके लिए चढ़ाया? आमेन। हालेलुया। 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 किसके लिए चढ़ाया? यहोवा के लिए। तब उस दूत ने मनोह और उसकी पत्नी को देखते देखते एक अद्भुत काम किया। आमेन। हालेलुया। वे लोग बिजी थे किसमें? किसमें बिजी थे? आमेन। पर वहां काम करने के लिए कोई था। आमेन। वे किसमें बिजी थे? ওরা কি ছিল? ওরা কি ছিল? Come on, read. It is there in the Bible. কি ছিল ওরা? Husband and wife. হ্যাঁ? ওরা বলিদান দিচ্ছিল। আমেন। ওরা ওই কাজে ব্যস্ত ছিল যে আমরা প্রভুকে বলিদান দিচ্ছি, আমরা প্রভুকে অফারিং দিচ্ছি, আমরা প্রভুর জন্য কিছু করছি, কিন্তু ওদেরকে ঈশ্বরের দূত দেখছিল। আমেন। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আপনি ঈশ্বরের জন্য যা খুশি করুন, কেউ আপনাকে দেখছে। আমেন। আমেন। ঈশ্বর दूत के पाठिए जे आपनाके देखबे। What Bible says, तब दूत ने मनोह और उसकी पत्नी को देखते देखते एक अद्भुत काम किया। आमेन। एक अद्भुत काम किया। ये भी तो अद्भुत काम था कि उनका बच्चा नहीं था, बच्चा होने वाला। ये भी तो अद्भुत काम था, स्वर्ग से वो उनसे मिलने आया, परंतु उससे भी अद्भुत काम होने वाला था अभी। आमेन। 20 जब लौ उस वेदी से आकाश की ओर उठ रही थी। आमेन। हालेलुया। ওরা বিজি ছিল যখন ওই বেদির সামনে ওরা যখন ওই অফারিংটা দিচ্ছে, और उस समय आग ऐसे जल रहा था। आमेन। हालेलुया। व्हाट बाइबल सेज, और आग ऐसे जल रहा था, उठ रही थी। तब यहोवा के दूत उस वेदी को, वेदी, आमेन, वेदी की लौ में होकर मनोह ऑल्टर, आमेन, ऑल्टर, वेदी, आमेन। जब आपको कभी मैं बोलता हूं कि आप सामने आए प्रार्थना, वेदी, आमेन, हालेलुया, ये वेदी है। जब आपको बोलता हूं कि बहुत भीड़ है, आप अपने जगह में खड़े होके, दैट्स अ वेदी। आमेन। वो वेदी है, और वो वेदी बहुत पवित्र होना चाहिए। যখন আপনি প্রভুর আরাধনা করছেন, তার মানে আপনি বলিদান দিচ্ছেন। আমেন। আপনি যখন হৃদয় খুলে প্রভুর প্রশংসা করছেন, আপনি বলিদান দিচ্ছেন। আর বাইবেল কি বলছে? এই হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ বিজি ছিল। কি করছিল এরা? ওরা বিজি ছিল, ওরা হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে বলিদান দিচ্ছে। আমেন। ওরা হৃদয় দিয়ে ওই অল্টার তৈরি করেছে, ওরা হৃদয় দিয়ে সবকিছু করছিল। ওদের একদম টেনশন ওইখানেই ছিল। ঈশ্বরের দাস কি আছে, কোথায় আছে, সেটা ওদের জানা দরকার ছিল না, কিন্তু উনি দেখছিলেন। जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रहा था, तब यहोवा के दूत उस वेदी को, वेदी की लौ में होकर मनोह और उसकी पत्नी को देखते देखते क्या हो गया? क्या हो गया? वो चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिर पड़े। आमेन। The Holy Spirit. Amen. It was the Holy Spirit. Amen. আমরা যখন প্রভুর আরাধনা করি, আমাদের স্তুতি, আমাদের আরাধনা পবিত্র আত্মা গ্রহণ করে। Amen. আমরা যখন প্রভুর প্রশংসা করি, আমাদের পবিত্র আত্মার, ঈশ্বরের আত্মা আমাদেরকে সাহায্য করে যে আমাদের আরাধনা, প্রভুর স্তুতি ওনার চরণে উনি নিয়ে যান। হালেলুয়া।
हालेलुया। आपकी वेदी पवित्र होनी चाहिए, आपका ऑल्टर पवित्र होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के पास आते हो, आपके जीवन में पवित्रता होना चाहिए, आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। और जहां भी आप प्रार्थना करो, परमेश्वर के चरणों तक वो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। আজকে অনেক লোক প্রার্থনা করে, প্রার্থনা করার পর বোরিং প্রার্থনা করে অনেক লোক। আমেন। চুপচাপ প্রার্থনা করে, আর প্রার্থনা করবে একটু চোখের জল আসবে এরকম। আগেন বোরিং লাইফ। ইউ নো, যখন আমরা ঈশ্বর থেকে কথা বলি, we need to have some exciting spirit. Amen. Hallelujah. मनो और उसकी पत्नी परमेश्वर से बात कर रहे थे। Amen. They were busy in the altar. आपको सिर्फ परमेश्वर का ऑल्टर में बिजी रहना है, उसके बाद का काम परमेश्वर करता है। Amen. আজকে আপনাকে বলতে হবে না কি আমার এই আশীষ নেক্সট কি আছে, বাট দ্য হোলি স্পিরিট ইজ রেডি ফর আস। আমেন। পবিত্র আত্মা সবসময় আমাদের জন্য তৈরি আছে কি উনি আমাদেরকে আশীর্বাদ করতে চাইছেন, উনি আমাদের আরাধনা অল্টারে নিয়ে যেতে চাইছেন, ঈশ্বরের চরণে নিয়ে যেতে চাইছেন। परंतु यहोवा के दूत ने मनो और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन ना दिया। तब मनो ने जान लिया कि वो यहोवा का दूत था। तब मनो ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। आमेन। मनो কাঁদতে আরম্ভ করলো, ও মাই ওয়াইফ, এবার কি হবে? আমরা ঈশ্বরকে দেখে নিয়েছি। আমেন। মনে হয় আমরা মরে যাব, কিন্তু ওর ওয়াইফ ওকে পরে বলছে, না না কিছুই হবে না। কেন? বাচ্চা জন্ম নেবে। আমেন। হালেলুয়া। ঈশ্বরের দাস বলে গেছে আমাকে। Amen. Hallelujah. You need to put your altar. যখন আপনি ফাস্টিং প্রেয়ারে আসছেন, আপনাকে অল্টার তৈরি করতে হবে। আপনি যখন প্রার্থনা করছেন, আপনাকে বেদি তৈরি করতে হবে। আপনি যখন বাড়িতে আছেন, বাড়িতে একটা বেদি তৈরি করুন। প্রার্থনার বেদি, আরাধনার বেদি, পবিত্রতার বেদি। ঈশ্বরকে নিজের জীবন দিন, ঈশ্বরকে নিজের লাইফ দিন। আজকে ঈশ্বর আপনার বেদি দেখতে চাইছে, আজকে ঈশ্বর আপনার অল্টার দেখতে চাইছে कि आपका ऑल्टर কত পবিত্র। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আপনাকে এরকম একটা স্টেজ করতে হবে না, আপনাকে কোন একটা কাঠের কিছু করতে হবে না। বাড়িতে গিয়ে আপনার হৃদয়তে অল্টার তৈরি করুন। যখন আপনি আপনার হৃদয়তে অল্টার তৈরি করবেন, ঈশ্বরের দূত আসবে আর আপনার ভিতর থেকে যে আগুন বেরোবে, ওই আগুনকে নিয়ে ঈশ্বরের চরণে গিয়ে সেই সময় ঈশ্বরের দূতরা থাকতো, কিন্তু এখন এক প্রেজেন্ট আমাদের কাছে পবিত্র আত্মা আছে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আমি একদিন এখানে আই থিংক মাসি সংগতি আই ওয়াজ ডুইং ইন দ্য চার্চ, কেউ ছিল না। আমেন। নো ওয়ান ওয়াজ দেয়ার, একজনও ছিল না। আর যতজন ছিল আমরা সবাই স্টেজে ছিলাম। আর আমি গান করছিলাম, প্রার্থনা করছিলাম। আই নো ওইখানে চেয়ার রাখা ছিল। করতে করতে হঠাৎ আমার চোখ আমি এমনি খুলেছি, তারপরে বন্ধ করে এরকম লেগেছে কেউ বসে আছে এখানে। Somebody is sitting there. যেখানে সিস্টার আমাদের সিস্টার সন্ধ্যা বসে আছে, একদম এক্স্যাক্টলি দ্যাট প্লেস। আর somebody is sitting there and watching us. Amen. Hallelujah. আর জানি না সেদিন আমি হৃদয় দিয়ে চাইছিলাম কি কেউ না আসুক সেদিন, কেউ আমি কাউকে চাইছিলাম না, আমি চাইছিলাম পুরো খালি। কেন? আমি প্রত্যেকটা কর্নারে গিয়ে প্রার্থনা করতে চাইছিলাম। আর আমি করেছি কি, প্রভু যারা যারা এখানে আসে, প্রভু অনুগ্রহ করো যে ওরা তোমার উপস্থিতি পেতে পারে। এই পুরো কর্নারে যেখানে যারা যারা বসে, God let them feel your presence in their life. Amen. Prepare the altar in your life.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. আশীর্বাদ এখনো এদের জীবনে আসেনি, কিন্তু ওরা আগে থেকে রেডি হচ্ছে। Amen. Hallelujah. Hallelujah. इंतजार मत करना परमेश्वर कब देगा, कब क्या करेगा, उससे पहले ही प्रैक्टिस में आ जाओ। Amen. Hallelujah. ঈশ্বর আমাদেরকে কবে 50,000 লোক দেবে তারপরে আমি একটা স্টেপ নেব? নো, আই এম প্র্যাকটিসিং নাও। আমি এখন থেকে প্র্যাকটিস করছি। আমি এখন থেকে আমার মাথায় একটাই জিনিস আছে কি, ও আমি এত লোককে দেখি না এখন চার্চে, আমি অনেক লোককে দেখি চার্চে। আমেন। আমেন। যখন 10 জন একটা দিন ছিল, যখন একজনও ছিল না, আমি দেখতাম অনেক লোক ওই ঘরে ভরে আছে। কিন্তু এই রবিবার যখন আমি জমিতে প্রার্থনা করতে গেছিলাম, আমি যখন চোখ বন্ধ করেছি আমি দেখছি কি অনেক গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, পার্কিং জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, লোক অপেক্ষা করছে একটা সার্ভিস শেষ হবে, তারপরে আরেকটা ক্রাউড ভিতরে ঢুকবে। I just see in my eyes. Hallelujah. Lord is at work. আজকে আপনাকে নিজের অল্টার তৈরি করতে হবে। আপনি যখন বেদি তৈরি করবেন, ঈশ্বর ওটা গ্রহণ করবে। Hallelujah. আর ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করতে চাইছেন। ফাস্টিং করেছেন, কিন্তু অল্টার তৈরি করতে হবে। আমেন। অল্টার আছে পবিত্র জীবন। আমেন। অল্টার আছে ঈশ্বরের আরাধনা, ঈশ্বরের স্তুতি, ঈশ্বরের প্রশংসা। আমেন। প্লিজ সৃষ্টি করতা यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा, आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, शावदी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, शावदी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, शावदी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। हम परमेश्वर की प्रशंसा करें। We worship you God. We thank you O God. तेरी स्तुति होवे, तेरी प्रशंसा होवे। We praise you Father. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We worship you God. Praise you Father. मेरा तू दृढ़ कर, मेरा तू आसरा, मेरी चट्टान, मेरा तू दृढ़ कर, शरण स्थान, मेरा तू आसरा, मेरी चट्टान, आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूं, आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। God, I pray for Adisha Mandal O God. আমি প্রার্থনা করি প্রভু, যখন ইনি চাইছেন প্রভু তোমার বাক্যতে, তোমার সেবাতে, তোমার কাজে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য প্রভু, I pray for Adisha Mandal O God. I pray you bless
oh God. तुम्हारा आशीर्वाद दाओ प्रभु यीशु नाम में। We worship you God. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. We praise you Father. Thank you Father, Holy Spirit. Father, I pray for Pyari Ghosh, oh God. She wants the Holy Spirit in her life. पवित्र आत्मा शक्ति चाहिए। She needs the power of the Holy Spirit of God. प्रार्थना करी तुम्हारी उपस्थिति दी दवा उन्हें जीवने प्रभु। God, I pray you touch and bless, oh God. In Jesus' name, we worship you, God. We praise you, oh God. तेरे ही राहों पे मुझको चला, तेरे ही मार्गों को मुझे देखा। Father, I pray for brother Ganesh Hila, oh God. He's having a family problem. I pray, oh God, you bless, oh God. तेरी आशीष दे खुदावा, इनके घर के हर एक प्रॉब्लम को दूर कर, इनके घर के हर एक समस्याओं को दूर कर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। We worship you God. We pray for brother Bittu Ghosh. We pray for spiritually. I pray for his spiritual growth. I pray for his financial problem. I pray for the mentally. I pray for his family. I pray for all the areas of God, which area is really disturbing his life. We worship you God. तेरे ही राहों पर मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे देखा, तेरे ही। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त भाई बिट्टू घोष के लिए, तू इन्हें आशीष दे प्रभु जी, तू उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर प्रभु। आज से इनके जीवन को बदल दे प्यारे परमेश्वर। Touch their lives and bless their lives, oh God, in Jesus' name. We worship you God. We praise you God. We worship you God. Person who is going to a different country, oh God, a different place, oh God. I pray for Juma Chatterjee. तुम्हारा आशीर्वाद दो ना जीवन में। You open the door, oh God. तुम्हें उन्हें जोने रास्ता खुले दाओ ना संताने जोने। For the visa, for everything, oh God. You bless Sister Juma Chatterjee and the family, oh God. In our pura family, to तुम्हारा आशीर्वाद दाओ. Bless her, oh God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We pray for Sister Sipra Chatterjee. We pray for her family, oh God. तुम इन परिवार के आशीर्वाद दाओ. Bless entire family, oh God. Oh प्रभु प्रार्थना करी. उनार परिवारे तुम्हारा आशीर्वाद दो प्रभु यीशु। उनार परिवारे तुम्हारा अनुग्रह, तुम्हारा दया, तुम्हारा उपस्थिति दाओ। Praise you God. Hallelujah. तेरे ही राहों पे मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे देखा। We pray for Sister Sonali Dutta, oh God. We pray, oh God. Oh प्रभु অনুগ্রহ করো ঈশ্বর তুমি ইনাদেরকে সাহায্য করতে পারো and for their new job, oh God I pray
Oh God, I pray for the complete healing, oh God. Thank you, oh God. We pray for Sister Sonali Dutta, oh God. Prabhu, tumi anugrah karo. Prabhu, tumi daya karo, Prabhu. God, you provide a good job in their life. तुम्हारा आशीर्वाद दाओ, तुम्हारा उपस्थिति दाओ इन जीवन में प्रभु। प्रभु तेरी मौजूदगी देख के जीवन में, ओ प्रभु आज हम ऑल्टर से प्रार्थना करते हैं, हम तेरी वेदी के सामने रखते हैं प्रभु जी। आशीष दे। We worship you, God. We praise you, Lord. I pray for विश्वनाथ को सो। इन जीवन में पवित्र आत्मा उपस्थिति प्रभु दाओ। इन जीवन में तुम्हारा उपस्थिति दाओ प्रभु। तेरी उपस्थिति देख के जीवन में है। तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु। Come on, church. When I pray, unity also pray for this person. हमें जब प्रार्थना करो जी, अपनी वही व्यक्ति जो ने प्रार्थना करो कि प्रभु तुम्हें इना के पवित्र आत्मा उपस्थिति दाओ। परमेश्वर तुम अपना प्रेजेंस दे। परमेश्वर तुम अपना अभिषेक दे प्यारे परमेश्वर। We worship you, God. We praise you, God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We worship you. Father, we pray for Rohit, oh God. हम प्रार्थना करते हैं रोहित के लिए प्यारे परमेश्वर। ओ प्रभु, Hallelujah, Hallelujah. We worship you, God. Thank you, Jesus. Oh God, Hallelujah, Hallelujah. Oh Father, I pray he wants to be with God till his last breath of his life. वो जीवन के अंतिम सांस तक ये परमेश्वर में बना हुआ रहना चाहता है, परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहता है, और वो चाहता है कि एक दिन परमेश्वर उसे एक बिजनेस का ओपनिंग दे ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। मैं प्रार्थना करता हूँ, I announce the blessings upon him, I announce the favor upon him, I want the doors to be open, I want every blessing to come on his way. You bless him, oh God. We worship you, God. Father, I pray, brother Sobik, oh God. प्रभु तुझ भाई सोबी को आशीष दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उसकी बच्ची आस्था को चंगाई दे, तेरी चंगाई की सामर्थ हर वक्त उसके जीवन में बहने दे और उनके जीवनों में आत्मिक जीवन दे। ओ हर एक तरह के प्रॉब्लम, हर तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर तरह के मेंटल प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर कर। In the name of Jesus. Oh God, she want to, she's distracting many areas of in her life. I pray for her concentration. I pray for her attention in the Lord. I pray for her dedication unto you, O God. Father, I pray you bless this daughter. Bless her, O God, in Jesus' name. We praise you, Father. We hope in the name of Jesus. We praise you, Father.
you Jesus, we pray for me to sing, oh God, আমি প্রার্থনা করি এনার পরিবারকে তুমি আশীর্বাদ দাও, এনার সন্তানকে তুমি আশীর্বাদ দাও, এনার জীবনে তুমি ব্লেসিংস দাও। আমি চাই যখন আমরা প্রার্থনা করছি, everybody close your eyes and pray. Oh, let's pray for everyone. আজকে প্রার্থনা করলে let the power of the Holy Spirit touch every prayer request. প্রত্যেকটা পবিত্র আত্মার শক্তি এই অল্টার থেকে অনুগ্রহ করো প্রভু, এই অল্টার থেকে প্রার্থনা প্রভু তুমি নিয়ে গিয়ে প্রভু তোমার স্বর্গদূত তোমার চরণে দিয়ে যায় প্রভু। Oh God, we want the Holy Spirit to work today, oh God. We worship you, God. Father, I pray for Ankurita Chatterjee, oh God, for the new job. I pray তুমি নতুন একটা দরজা খুলো অঙ্কুরিতার জন্য, তুমি এর আগে একটা সুন্দর চাকরি দাও, তোমার রাস্তায় না ফেথফুল থাকতে পারে। God, you open the door in Jesus' name. I pray for প্রদুত্ত সরকার ও প্রভু, আমি প্রার্থনা করি তুমি এনাকে আশীর্বাদ করো প্রভু, এনার জীবনে তুমি আশীর্বাদ দাও, শারীরিক সুস্থতা দাও প্রভু, ফাইন্যান্সিয়ালি আশীর্বাদ দাও প্রভু। আমি প্রার্থনা করি you open the door for him, oh God, you bless him, oh God, in Jesus' name, in Jesus. I pray for the Bendu Chakraborty, এনার শরীরে কষ্ট আছে প্রভু, এনার ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম আছে প্রভু। আমি প্রার্থনা করি let this brother the Bendu Chakraborty, oh God, যিশু তোমাকে জানতে দাও তুমি সোর্স অফ এভরিথিং, তুমি সবকিছু দেওয়ার ঈশ্বর। We praise you, God. I pray for Sister Thumpa Barmon, আমি প্রার্থনা করি এনার বাড়ির যা প্রবলেম, এনার শারীরিক যা কষ্ট, এনার স্পিরিচুয়াল যা প্রবলেম, I pray for Sister Thumpa, oh God, তোমার ব্লেসিংস দাও, এনার জীবনে তোমার আশীর্বাদ আসতে দাও, তোমার আশীর্বাদ আসতে দাও, তোমার উপস্থিতি আসতে দাও। In the name of Jesus, we praise you. I pray for Ankita Barman, oh God. I pray for her education. আমি প্রার্থনা করি তুমি ওকে আরো পড়াশোনার মধ্যে বুদ্ধি জ্ঞান দাও প্রভু, কি ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারে প্রভু। I pray for the spiritual growth for this young girl, oh God, in Jesus' name. We praise you. We pray for Mitumana, oh God. We worship you, God. We praise you, God. We worship you, God. I pray for Sister Mitumana, oh God, আমি প্রার্থনা করি কি প্রভু অনুগ্রহ করো কি ও নিজের প্রফেশনাল লাইফে এগোতে পারে প্রভু যিশু, ও নিজের পড়াশোনা কলেজ লাইফ ভালোভাবে করতে পারে প্রভু। তুমি ওকে আশীর্বাদ দাও, তুমি ওর সঙ্গে দাঁড়াও, তুমি ওর হাত ধরে রাখো, তুমি ওর সহায়তা করো, তুমি ওকে নিয়ে চলো প্রভু। In Jesus' name, in Jesus' name. I pray for Tanushree Sarkar, এনার শরীরে খুব কষ্ট আছে। I pray now in the name of Jesus, let your healing virtue flow, let your healing virtue flow. তোমার সুস্থতা তোমার রক্ত দ্বারা স্পর্শ করো। In Jesus' name, hallelujah. I pray for Sister Dolly Das. She's having a lot of loan. Oh God, I pray, let the salary should increase now. Let the income should increase now. In the name of Jesus. तेरी आशीष आने दे, इनके जीवन में अद्भुत आशीष आने दे, इनके जीवन में अद्भुत समृद्धि आने दे। In Jesus' name we worship you. We pray. I pray for Sandha Mandal, oh God, I pray তুমি আশীর্বাদ দাও, এনার শরীরকে সুস্থ করো প্রভু, তুমি এনার জীবনে অনুগ্রহ দয়া দাও প্রভু যিশু। In Jesus' name we worship you.
rebuke in the name of Jesus. I rebuke all the sickness in Jesus' name. We worship you. Oh, I pray for pulling, oh God, in our Prabhu, that every broken bones, oh God, প্রত্যেকটা হাড় যে ভেঙে গেছে, in the name of Jesus, তুমি সুস্থ করো প্রভু। God, you do the miracle, oh God, in Jesus' name we praise you. I pray for Nimta, oh God. I pray Nimta de সবাই ঈশ্বরকে জানতে পারে। What a prayer request it is. What a prayer request it is. Oh, hallelujah. Hallelujah. We worship you. We worship you. We praise you. I pray for Nimta, oh God. I pray for Nimta, oh God. I pray for the revival. I pray for the revival in Nimta. I pray for the revival in Nimta. Let a supernatural miracle happen in Nimta. And let it chale de. Adbhut karya kar Nimta mein. Let Nimta should know that Jesus is the real God. We worship you, God. We worship you, God. সান্তনা বইতোর জন্য প্রার্থনা করি। ওই চাইছেন আমি প্রভুতে আরো মজবুত হতে পারি। I pray you supply the power of God in Jesus' name. We worship you. I pray for Mohammed Mondal. I pray for this brother of God. Oh Prabhu, in our Aarthik Ashirvad daw. In our cholesterol, in our sharire kashto. In Jesus' name I pray. Heal, oh God. Amen. We worship you, God. We praise you, Father. मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े, मैं बढ़ूं, तू बढ़े, मैं बढ़ूं। যার দুজনের কিডনি প্রবলেম, I pray, oh God, I pray, इन दोनों के किडनी को छू ले इस वक्त। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, come on church, बढ़े और don't get tired। बीच में विराजमान प्रभु, बढ़े और I pray for Sivam Malaka for the family problem. I pray for blessing of God. इनके परिवार में तेरी आशीष हो। यीशु के नाम से। I pray for Somnath Gayan and Seema Gayan for the financial problem and the family problem. In Jesus' name. तू आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से। Worship you, God. We praise you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. I pray for Sujit Bhagat. प्रभु
তোমার রাজ্যতে বৃদ্ধি পেতে চাইছে। তুমি এই ফ্যামিলিকে আশীর্বাদ দাও, ভাই সুজিত পালকে আশীর্বাদ দাও, এনার পুরো ফ্যামিলিকে আশীর্বাদ দাও। তুমি এনাদের জীবনে অলৌকিক কাজ করো প্রভু। In the name of Jesus, we worship you. I pray for Soma Kundu in a spiritual growth এর জন্য প্রার্থনা করি। I pray, oh God, oh প্রভু তুমি না স্পিরিচুয়ালিটি কে আশীর্বাদ দাও, স্পিরিচুয়ালি ইনি আরো বৃদ্ধি পেতে পারেন প্রভু। I pray in Jesus' name, we worship you God, we worship you God. I pray for Aishwarya Kundu, oh God, প্রভু তোমার রাজ্যতে আরো বাড়তে চাইছে প্রভু। তুমি আরো ব্লেসিংস দাও অ্যাকর্ডিং টু দ্য গসপেল। তোমার ইচ্ছা দ্বারা প্রভু আরো বৃদ্ধি পেতে চাইছে। I pray you bless this young girl, oh God. In Jesus' name I pray, we worship you. Praise you, Lord. I pray for Devjani Nath, oh God. Spiritually তুমি অনুগ্রহ করো কে আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। In Jesus' name I pray, we worship you, oh God. বাবা প্রভুতে আসার জন্য সুকন্যা সমান্ত প্রেয়ার রিকোয়েস্ট দিচ্ছে। Oh, what a prayer request it is. Oh, I pray in Jesus' name. Oh, प्रभु अनुग्रह कर तुझे जानने दे यीशु के नाम से। We worship you, God. I pray for Sunita Pahal, प्रभु, in our চাকরির জন্য, ফ্যামিলির জন্য, in our husband's জন্য, bless in Jesus' name. We worship you, God. I pray for Tapon Singh. প্রভুতে মজবুত হওয়ার জন্য প্রভু I pray you bless him, oh God, so that he could grow in you in Jesus' name. I pray for me to sing প্রভুতে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু যিশুর নামে। We worship you, God. I pray for Raju de প্রার্থনায় আরো মজবুত হওয়ার জন্য তুমি আশীর্বাদ দাও প্রভু যিশুর নামে। We worship you, God. I pray for Rinku de পরিবারের শান্তি আর পরিবারে আশীর্বাদ চাইছে। Father, I pray তোমার আশীর্বাদ আর blessings দাও প্রভু যিশুর নামে। In Jesus, I pray for Sister Sandhya de, pray so that ইনি পবিত্র আত্মাতে আরো বৃদ্ধি পেতে পারেন, পবিত্র আত্মার শক্তি না জীবনে আসার জন্য। I pray you touch and bless this sister, oh God, and fill her with the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. We praise you, Father. I pray for Supriyo Som for education, oh God. You bless him, give him wisdom, knowledge and understanding, power in Jesus' name. I pray for Sujan's Som, oh God, spiritual life, oh God. I pray for his life so that he should get his everything so set in his life, oh God. আমি প্রার্থনা করি তুমি আশীর্বাদ দাও, তোমার blessings দাও প্রভু যিশুর নামে। হে প্রভু यीशु मेरे सृष्टिकर्ता, यीशु मेरे दुखों के प्रभु, यीशु मेरे ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति में विराजमान, चंगा तेरे पारा, राजाओं
আশীর্বাদ দাও ওনার জীবনে, যে ওনার পুরো ফ্যামিলি যিশু তোমাকে জানতে পারে। আমি প্রার্থনা করি সিস্টার অনিকা কৈরির জন্য, যার মা খুবই অসুস্থ। আমি প্রার্থনা করি যে বাধাগুলো আছে ওনার জীবনে, চার্চে আসতে পারে না, ওই বাধা তুমি আজকে ক্লিয়ার করো। আমি প্রার্থনা করি ভাই সঞ্জিত করের জন্য, যিনি চাইছেন উনি যে এখানে যে জায়গায় উনি ইনচার্জ আছে, সেই জায়গায় একটা এমবিবিএস ডক্টরের দরকার, যে ওই এনজিও কে চালাতে পারে। I pray now you provide him a good doctor in the name of Jesus. I pray. पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। I pray for Swastita, God. I pray for her health and for the blessings in Jesus' name. I pray for Sohini and Sayon in her mom baba ke tumi aashirwad do Prabhu Yishu. Thank you, O God. We worship you, God. Mera tu tene gare saranasthan, mera tu aasra meri chattan, mera tu tene gare saranasthan, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। आदर के योग्य तू, स्तुति के योग्य तू, तेरी
life in Jesus' name. Holy God, mighty Son, wonderful प्रभु भाई, आज कितने लोगों ने आज अनुभव किया कि जब वो पति पत्नी बलिदान चढ़ा रहे थे तो उनके आग के अंदर से उनकी भेंट को लेकर वो स्वर्गदूत स्वर्ग में चला। आज कितने लोगों ने अनुभव किया कि आज परमेश्वर ने आपकी आराधना किया, परमेश्वर ने आज आपको छुआ है, परमेश्वर ने आपको आज भरा है, परमेश्वर ने आज आपको अभिषेक किया है। भावे, भावे, मेरा यीशु, भावे, 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 मेरा यीशु, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च प्रोजेक्ट के लिए। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि बहुत जल्द जब काम स्टार्ट होने वाला है, हम सारी चीजों का इंतजाम चाहते हैं। And I believe, oh God, you are our provider. हम विश्वास करते हैं हम हमारे चर्च में और भी हजारों आत्माएं चाहते हैं। आज आशीष दे ताकि हम सब जाकर सुसमाचार प्रचार कर सकें, तेरे बारे में लोगों को बता सके कि उसका प्यार अनोखा है। तो आशीष दे सबों को प्रभु। यहाँ जितने लोग आए हैं सबों के जीवन में तेरा अनुग्रह तेरी दया दे, ताकि हम सब तेरे अनुग्रह और दया में आगे बढ़ सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे कलीसिया के लेडीज मीटिंग के लिए, हम प्रार्थना करते हैं हमारे मेन फेलोशिप के लिए, हम प्रार्थना करते हैं हमारे यूथ सर्विस के लिए, हम प्रार्थना करते हैं हमारे संडे स्कूल के लिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सुसमाचार की टीम के लिए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे म्यूजिशियन के लिए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे वर्शिप टीम के लिए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे चर्च डीकन और एल्डर्स के लिए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन सबों के लिए प्रभु जो आज इस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु।
हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, चाहे वो किसी भी देश से हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हो, चाहे वो किसी भी स्टेट से प्रार्थना कर रहे हो, चाहे वो किसी भी भाषा में हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो उन्हें भी आशीष दे प्यारे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो हमारे कलीसिया को और भी उन्नति दे प्रभु जी, हमारे कलीसिया को और भी वृद्धि दे प्यारे परमेश्वर, हमारे कलीसिया में आए दिन और भी उन्नति हो प्रभु, नए जॉब लगने दे, नए बिजनेस स्टैब्लिश होने दे, नई अपॉर्चुनिटी खुलने दे। ओ प्रभु, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ बहुत कुछ होने दे प्रभु जी, जहाँ कुछ नहीं दिखता वहाँ उजाला आने दे, जहाँ पर कोई होप नहीं वहाँ तू खड़ा हो जा प्यारे परमेश्वर, जहाँ मरने का जगह है वहाँ तू खड़ा होके बोल मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। प्रभु तू आशीष दे, ধন্যবাদ তুমি আজকে আমাদেরকে স্পর্শ করেছো, ধন্যবাদ প্রভু তুমি আমাদেরকে ব্লেসিংস দিয়েছো। Let this year of increase should increase all of them, oh God. ये जो वृद्धि का साल है प्रभु, ये एक्सपीरियंस करने दे हमारे सारे लोगों को प्रभु जी, आशीष दे प्रभु जी, और अनुग्रह दे, सबको आशीष कर प्रभु जी। हमारे राइस कॉन्फ्रेंस को तेरे हाथ में रखते हैं, जब उस समय दुनिया के लोग दूसरे दुनिया में रहेंगे, पर तो हम तुझे खोजने आएंगे। हम सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं जो तेरा है प्रभु, हमें संभाल प्रभु और आगे लेकर चल प्रभु। देख, अगर कोई भी ऐसा इंसान है यहाँ पर और जो हमें ऑनलाइन देख रहा है और बाद में भी देखेगा, जो प्रभु तुझसे भटक गया है, उसे वापस लेकर उसे वापस लेकर तू आशीष दे प्रभु। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में कबूल कर। हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे आमीन।